नमस्कार मु नरेश महांती मुखपात्र ओजेसी ये आज गोटे नुआ प्रसंग नहीं कि पुणी आज आपण सामने ओडावासी सामने आसी विषयटी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी महोदय से जो नुआपल्ली अपार्टमेंट कहानी संबंधी किसी नुआ तथ्य मो 3 दिन बाहर जेहेतु थी से प्रसंग को मु बाहर कर पुणी भुवनेश्वर आसी पहुंची से प्रसंग उपरे पुणी ओडावासी को मु जणिया किसी नुआ कथा चाहूँगी से नुआपल्ली अपार्टमेंट केमिति ताकू से जो प्रॉपर्टी को आपण संगरे रही बिजनेसमैन श्री राजेश जसवाल को से हस्तांतर कर सरकार कौन हस्तक्षेप अच्छी मुख्यमंत्री महोदय इनिशिएटिव से कौन नहीं इलीगल प्रॉपर्टी को राजेश जसवाल को देइचंती राजेश जसवाल सहित मुझे कथा उपस्थापन करी आपण शुणिले आश्चर्य हेबे अपार्टमेंट का जो किनी राजेश जसवाल महोदय सी प्रथम दिलीप जो कथा मु आगुन भी वीडियो कही दिलीप खटे होचंती दिलीप कंस्ट्रक्शन ओनर एवं क्वालिटी आइसक्रीम कंपनी ना रे थिला क्वालिटी आइसक्रीम कंपनी मालिक ठारू ये किनिथिले दिलीप खटे किनिथिले एवं क्वालिटी आइसक्रीम को कंपनी को कौन पे दिया हितला इंडस्ट्री करबा पर्पज रे दिया हितला सेति से पाइथिले से प्रॉपर्टी किछि न करबा हेतु जीए डिपार्टमेंट सेति से किछि कले नाही प्रॉपर्टी ऊपर से जो इंडस्ट्री आइसक्रीम फैक्ट्री बसिया कथा से ताकू जेहेतु एजुकेशन इंप्लीमेंट कलेनी से इंडस्ट्री ना आइसक्रीम इंडस्ट्री ना रे ताकू 2010 रे लीज कैंसल कर देला सरकार ओडिशा सरकार से लीज को पुनी कैंसल करा हला कैंसल करबा फल रे माल तापरे आपण किछ दिन परे देखिबे तदारक 2014 रे हला ता ऊपर इंस्पेक्शन इंक्वायरी बीडीए कला दिलीप खटेई को प्लान दिया हला पुनी दिलीप खटेई को नुआ प्लान ताकू दिया हला तापरे स्ट्रक्चर दिलीप खटेई आरंभ कले स्ट्रक्चर कलिंग तापर देखिबे किछ दिन परे गोटे पॉलिटिकल पार्टी रो मुख्य कलिंग सेना रो मुख्य जे से सेतिने तांको विरुद्ध रे गोटे टीवी मीडिया रे बहुत बाजिला परे जीए डिपार्टमेंट तापर कोन कला जीए डिपार्टमेंट आपको सीज कर दला ये जो एजुकेशन ताकू जीए डिपार्टमेंट अगेन सीज कला दिलीप खटेई को जो कंपनी को से इंफ्रास्ट्रक्चर को बा कंस्ट्रक्शन को पुनी अगेन सीज कला खटे बाबू कोर्ट गले तुरंत खटे बाबू गले कोर्ट एबे आपण मानक मतरे मुख्यमंत्री विभाग जीए डिपार्टमेंट समझ जानी मुख्यमंत्री तेणु पुणी एगेन एबे दिलीप खटेई को किमिति क्लीन चिट दिया हला क्लीन चिट आसु सरकार एवं ए 2 वर्ष भितरे आउ आउ जन को बिक्री होउची आउ गोटे प्रोजेक्ट कथा आरटीओ जो 2 अछि पटिया रे सामना रे अर्बन मजिस्ट्रेट अपार्टमेंट विषय रे यह 1979 1979 रो कैलकुलेटर फैक्ट्री पाई जने तेजपाल सिंह पंजाबी तेजपाल सिंह होचन जने पंजाबी लोक को 5 एकर लीज सरकार देले पुणी छोट जंगल किसम जमी सेटा होची गोटे जंगल किसम प्रॉपर्टी जने मारुवाड़ी जमी व्यापारी चंचकता करी 2022 रे बीजेडी रो सेकंड मुखिया साहाय्य करथिले तांकू छोट जंगल किसम जमी को तुरंत तांकू घर बाड़ी कन्वर्ट कर देले अपन जदि देखिबे घर बाड़ी किसम बीएमसी मध्य अप्रूवल दे देला बीएमसी अप्रूवल समाजसेवी को हटचमट जीए लीज कैंसल कर देला पुणी अगेन सेठी मध्य सोशल एक्टिविस्ट रजिस्ट्रेशन परे ताकू मध्य जीए डिपार्टमेंट ताकू मध्य पुणी अगेन कैंसल कला तहसीलदार कैंसल कले जंगल किसम उठी पारिबो नाही जंगल किसम जहा थिला से जहिबो सेतरे हस्तक्षेप नहीं सबू उठेई दबा पई चेष्टा कले एबे काम मध्य चली लागी लोक केंद्र मंत्री एससी एसटी विभाग रो मंत्री बीजेडी रो एक्स मंत्री सेकंड मुखिया 2 जन फेलुअर उद्योगपति जो कथा राजनीति माने बेसी बिजनेस होची कम से नेता 2 जनकर फेलुअर उद्योगपति ता भितरे मुंड पुरेले स्टील को मालिक स्कान स्टील मालिक कलाधन रे 1000 कोटी 600 विशिष्ट अपार्टमेंट आगे चली 1000टा घर विशिष्ट अपार्टमेंट से चली 600 1000 कोटी प्रोजेक्ट 600 घर विशिष्ट अपार्टमेंट
ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ନେତା ପଟିଆ ମୌଜାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଖାଇଗଲେ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉମାନେ ମୁଣ୍ଡି ବୁଲାଉଛନ୍ତି କଳା ଟଙ୍କାକୁ ଧଳା କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀପ ଖଟେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟ ରେଭିନ୍ୟୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମିଶିକି ଖାଇଗଲେ। ସମୁଦାୟ ତିନି ଦଳ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯୋଉଠି ସାମିଲ ହେଲେ ସେଇଠି କିଏ ଖାତିର କଲେ ନାହିଁ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯୋଉମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ କଲେ ବା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ତାକୁ କେହି ଖାତିର କଲେନି, ବରଂ ଅଫର ଫେରି ଆସିଲା। ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଆଜି ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ତ ମୁତୁରି ମୁଁ ତ ମୁତୁରି, କିଏ ଦେଖିବ ସେଇ ପନ୍ଥା ଆପଣେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ମୂଳ କଥାକୁ ଆସିବେ, ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସିବେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ଫ୍ଲୋରରେ ଶୁଣା ଯାଉଛି ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ଦଲାଲଙ୍କର ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଜିଛି। ସେଥିରେ ସେ ଯୋଉ ଦଲାଲଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଜସୱାଲ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ରାଜେଶ ଜସୱାଲ, ତା ଭିତରେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ପ୍ରସାଦ, ତାଙ୍କ ନିକ୍ ନେମ୍ ହଉଛି ଡବ୍ଲୁ, ଇଏ ଜଣେ ଦଲାଲ। ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଦଲାଲ ହଉଛନ୍ତି ରମେଶ ବୋଲି କେଉଁଝରର ଲୋକ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅବୈଧ ପ୍ରବେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇଲିଗାଲ ପ୍ରପର୍ଟି ଇଲିଗାଲ ମ୍ୟାଟରକୁ ନେଇକି ସେଠି କାମ ଚାଲିଛି ଏବଂ କାହାକୁ ପ୍ରମୋସନ, କାହାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର, କାହାକୁ କମ୍ପାନୀରେ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ, କୋଉଠି ମାଇନ୍ସର ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ, ଏଇ ଦଲାଲ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାରିପିଟି ବସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚଞ୍ଚକତା କରି ହାତେଇ ନେଉଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ଖାଲି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହିଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ପାସ୍ ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ଦଲାଲ ମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ। ଆଉ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର କାରଣ ହେଲା ସିଏମ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ମୁଁ ହଉଛି ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତେଣୁ ମୁଁ ହଉଛି ଲୋକଙ୍କ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଆସିଛି। ବାରମ୍ବାର ବହୁ କଥା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଯେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜିକି ସପ୍ତାହ ହେଲା ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଚାରୁଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଲେନି। ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇକି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସେ ଉତ୍ତର ଆସୁନି। ଜଣେ ମୁଁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହିସାବରେ, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବସବାସ କରୁଥିବାରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା କଣ ଭୁଲ ଥିଲା କି? ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତେ ପଚାରନ୍ତି, ମୁଁ ପଚାରିବା ମଧ୍ୟ, କାରଣ ଯୋଉଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିବା ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ନେତା ହେଇ 4 ଥର ବିଧାୟକ କେବେ ଏଭଳିଆ କରପସନ ଭିତରେ ରହିବେ, ଆମେ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁନୁ? ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ମୋର ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆସିକି ରାଜନୀତିରେ ଏତିକି ବାଟ ଯାଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଏତିକି କରପସନ ଭିତରେ 2 ବର୍ଷରେ ଆପଣ କେମିତି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ନେକ୍ସସ୍ ନାହିଁ ରାଜେଶ ଜସୱାଲ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ, ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଆସି ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଯଦି ନ ରଖିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ତାଙ୍କର ରାଜେଶ ଜସୱାଲ ଏବଂ ସେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ 200 କୋଟିର ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୟାପଲ୍ଲୀରେ, ସେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ନେକ୍ସସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ